Welcome back to Inqua News. Michael Loba has intensified his criticism of Gautam Khattar amid the ongoing controversy over remarks on St. Francis Xavier. In a sharp reaction, Lobo alleged that Khattar came to Goa seeking attention and publicity, questioning his relevance in his own state. His statement adds to the growing political backlash as leaders across parties continue to condemn the remarks and call for action. एका थिंगा सुणो पासून पळयना मीन्स नॉट इवन अ डॉग इन दॅट स्टेट knows him or who is he. He's nobody in that state. So he just wants to come here, go on the stage just because he's some blogger and create some stunt over there and tries to create the individual who spoke against Goencho Sahib, our beloved patron saint of Goa. Such remarks are deeply harmful, hurtful to the sentiments of the Goans and are clear attempt to create division and communal disharmony in our peaceful state. We have seen so many posts going viral, and when I heard him, 2-3 पाटी हांवें परतून परतून चॅक केलो तो कितें सांगूंक सोदतालो तो वो कोणूच मनीस न्हू. ही इज नोबडी. ही वॉन्ट्स टू बिकम समबडी. सो एक हांवें तें पिक्चर पळयल्लें, आय एम नोबडी म्हणटा बट आय वॉन्ट टू बिकम समबडी. वो तो मनीस खंयसून तरी येयला, तेका थिंगा सुणो पासून पळयना मीन्स नॉट इवन अ डॉग इन दॅट स्टेट knows him or who is he. He's nobody in that state. So he just wants to come here, go on the stage just because he's some blogger and create some stunt over there and tries to create disharmony among the people in the state of Goa where we live together. Even the organizers were shocked. जे ऑर्गनायझर जे आहात ते पासून शॉक झाले. Goa has always stood as a shining example of unity, tolerance and mutual respect among communities. आम्ही जेन्ना गणपतीक वयता, कॅथलिक कम्युनिटी सगळे हिंदूच्या घरांनी वयता, इवन प्रिस्ट्स गो. आवर क्रिश्चियन कम्युनिटीचे प्रिस्ट पासून वयता आणि ते आमच्या घरा येता क्रिसमसाक. ही आमची कम्युनल हार्मनी हा गोंयांत, आनी ती डिस्टर्ब करपा खातीर कोण तरी भायले स्टेटीनसून येता आनी व्हडलें कितें तरी भाशण दिता. अशें दिसतालें की ताका भाशण कोणें बरोवन धाडला म्हणून. म्हणजे हे चल तूं वच आनी हिंगा डिस्टर्ब कर. आवर स्ट्रेंथ लायज इन द हार्मनी and we must remain vigilant against anyone who tries to disturb it for personal publicity or relevant to this. म्हणजे हे पर्सनल पब्लिसिटी जो तर करूंक सोदता तो आनी आपूण कोण तरी जावंक सोदता जाल्यार दीस इज द रॉंग प्लॅटफॉर्म. काल हांव बरो बसलो आनी हें बरें बरयलें हांवें. कित्याक बरयलें की आमच्या गोंयकारांकूय आमी जेन्ना रेप्रेझेंट करता आमी सांगपाची गरज आहा. I urge all Goans to stand united, all communities, whether it is Hindu, Christian, Muslim, Sikh, who are staying in the state of Goa peacefully, and firmly reject such divisive attempts. We must ensure the individuals who seek to provoke hatred find no space in Goa. There is no space. आमचे गोंयकार, आमचे जे गोंयकार, जे मूळ गोंयकार हा, आमचे गोंयान रावपी लोक हा, हिंदू क्रिस्तांव सगळे जाण, ते आमी खंयसरूच तांकां स्पेस दिवचे ना हे हेट्रेड फुडें व्हरपाक. एट द सेम टायम वी मस्ट ऑल्सो डिस्टन्स आवर सेल्फ फ्रॉम दोज हू सपोर्ट और जस्टिफाय सच स्टेटमेंट्स. जस्टिफाय करपी कोण हा? हे भायलेच लोक येयला हिंगा, थोडे रावता, भाड्याक रावता, ते जस्टिफाय करता हे स्टेटमेंट. Let us protect the spirit of Goa, a land where people of all faiths live together with respect, dignity and peace. No outsider or individual seeking cheap attention will be allowed to disturb that harmony. आणि म्हाका दिसता गोंयकारान हे जे काल फेस केला
कोण गोंयकार खोशी ना जे हो कोण तरी येवन खंयचो तरी स्टेटीचो खट्टर म्हणजे तरी हांवें सांगला पळय तो थिंगा तांकां स्ट्रे डॉग पासून तांकां वळखिना म्हणजे वळखना तांकां कोण स्ट्रे डॉग ऑल्सो डजंट नो दॅम हू इज हू. तो एक ब्लॉगर म्हणून कितें तरी टीव्हीचेर दाखयता पूण थिंगा पब्लिसिटी मेळना ब्लॉगरांक तांकां. सो ते आतां दुसरे स्टेजीचेर आमचे गोंयचे स्टेजीचेर चोडोन ते आपले दाखोवंक सोदता आनी फामाद जावंक सोदता. असल्यांक बॅन घालपाची गरज आहा. आय डिमांड that such people should be banned from entering the state, and I will make a letter to the Honorable Chief Minister to ban such people who come and disturb our peace in the state of Goa. And we strongly stand by all the communities, all the people. कित्याक गोंयचे सायबाक सगळे जाण मान दिता, सगळे जाण उमाव घेवपाक जेन्ना ताका 10 वर्सांनी सोकला देंवयता ऑर एवरी इयर फेस्ताक इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन सगळे लोक वयता थिंगा. हें ताका खंय तरी खटकलां. जे ट्युरिस्ट आख्खे वर्ल्डाचे आनी इंडियेचे आनी इंडियन्स कम टू गोवा एंड गो टू गोंयचो साहेब एंड दे प्रे ओवर दे लायट कॅन्डल्स. इंडियन्स वेन आय टॉक अबाउट इंडियन्स इट इज ऑल रिलीजन. सो तो दिसता पळोवपाक बीन गेल्लो आसतलो, ताका शॉक जालो आसतलो इतले इंडियन लायनीक रावता भितर वचपाक म्हणून. सो ताका भितर खंय तरी खर जालां हें. सो तो कोण तरी हिंगा येवन तो स्टेजीर रावन आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी तेजें नांव इतलें तरी फामाद करचें न्हू.